Good evening everyone at welcome po once again kay katamong program One Lord, One Savior, and good morning Ken, Brad Roland, at welcome po again karang katamongan kapatid worldwide, tres kilyong Kapampangan na who are watching and listening to our program na salita po ng Diyos, dadalata mo that brings life and salvation to everyone that believe to our Lord and Savior Jesus Christ. Ang sagan po, anya rami na abayan nyo kaya pong Brad Roland na paggunam-gunaman tayo po in salita ng Diyos. The Bible says po, the Word of God, they are living and active, sharper than any two-edged sword, piercing, Lord, and dividing the soul from the spirit. And they said they are spirit and their life. Kaya po, yung sabi na po, it is the spirit that gives life. Kaya po, let's hold on to life po. Hindi talaga yung biye, yung salita ng Diyos at namanibat po kayang ginutangan si Kristo. Kaya po, anyaran mi na makareta po at po tanggapan tayo po yung pamagpala ng Diyos kaya katamo para kayang aldong ini. Hindi po yung kakalikod, Brad Bong Liwanag at po Kenny, California, USA. Brad Roland? Salamat, Brother Bong. Maya pabengiken, maya payabak, kaluguran na kapatid, at po kaya king Pilipinas, lalo na king Kapampangan, at karega-naga ng kapatid, brothers and sis, at makanya kayong pong pamilya, kareng kaya katamong kaliguran na inibita. At pagkalungkutan mi po, tamo po makapag-live, Facebook Live ngayon, maka-recording po, sana ay Albania po hindi ka rin darata ngayon oras. Hindi kayo po talasuyo, Chuangala City kasalukuyan, Brother Roland de la Paz. Amen. So without further ado po, mag-start na po kayang katamong program at let's have our first song, Brad Roland.
In word of the Lord tapo for this week, po keng sulat keng John chapter 1 verse 29, anak po Kenny, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Dukot tapot manalangin, ikpamin Diyos at subanwa, si bahay po, lalapit kay po kay mayamang katutuan at biyaya ng ginuming sa Kristo, kamabalata na po ni pamagyabi na ng Espiritu Santo, na bayan na kami po at di na kami sikanan kabyasnan, pamanatindi, kayang ama, kayang amanong ini, na sinabi na po na may sulat, kayang libro ng Juan, anyarami o Diyos na kayang pamaglapit ni po, kayang trono ng kayang biyaya, iningaldong ini, na linisan mo kami, kaya kaming pamagkulang pa, pamagsalangsang, pamikasala kaya kayang isip, salita at gawa. Anyarami po na ing mayamang daya ng ginuming sa Kristo na may bubuki ang krus ng Kalbaryo yang maglinis kaya kami kapamdatan ng pamagkumpisal mi kaya kami pamagkulang at pamananampalataya. Ginoo, dalayan mi na pagpalan mo po yung kaya kami pamagpulong, pamag-aral na ng kaya kang salita, suwala mo po yung ining kaya kang amano na may kaligtasan at biye kaya kami nga na salpantaya at tuki kayong kareng kaya kang amano. Anyarami po na so pamin kaya kaming kapatad na iswala na kaya kaming kabaldugan na ng kaya kang salita at ikabi naman po na makiramdam tuki kabi o Diyos na naman imburi mong ipaabot kaya kami at sasabihan kaya kami na sana po patuloy ming paglingkuran ika at in kaya kaming narasyon pamilataning pamaggawami kaya kang kaburian. Linisan mo kami, kaya dayan ng ginuming sa Kristo, tawaran mo kami, at mamasa kaming pamagpala mo, O Diyos, iningaldong ini. Ini po yung aduan mi dadalangin, ilagyo na po ng ginumit tagapagligtas si Jesus. Amen. Amen. May pa abak po pa si Bayo at hindi po magbisata na kayong pamag-aral. At ano pa yayo po pa si Bayo, amo po maka-Facebook Live pero maka-recording niya po, ay alben niya po hindi ka rin daratang ngay oras. At umpisan ta na po, yung kaya katamong pamag-aral. Agpangketang kaya katamo pong imbitasyon, yung kaya katamo pong Facebook group, yung kaya katamo pong pag-aralan, kaya nga doon ngayon Behold the Lamb of God. Ating dalangin mi po, Brother Bong, ating katamong programa ngayon na kaya be tayo tala rin katamong pamilya, ang kaliguran, di mo po, king sulip, ang gana po king biyalang hanggan, niya yung mano na ning gino, na pong karagula bage, baka nita baluta mo, naning taralan, ning dalan, papunta kayong kaligtasan. At baluta mo po na ano po itang kayang will o yung kalooban na po ng Diyos. So, si Bayo po, Behold the Lamb of God. One Lord, one Savior, Kapampangan Triskilio, 93rd Bible Study and Prayer Meeting. Kung yan po, yung kakatamong susitalata na binasa ng Brother Bowen din, ita pong tauling party na, kasi baywang kaya mo po, king amanong English. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. John chapter 1 verse 29. Kaya ni pong senaryo ngayon John, kaya beno po rin aliwang disipulos na ning katamong Ginoong Kristo ang papareng taong makiramdam kang John the Baptist, Juan Bautista. Ay bata niyang akit na yung Ginoong Kristo, ayan po yung sinabi na, Behold the Lamb of God. No, lawen tayo, lawen niya. Ing kordero na ning Diyos. Naya pong maglako o maglinis kareng kasalanan na ning labod o ning yato. Yan po ing pakilala ng John the Baptist kayong ginuta mong Heso Kristo. Kareng tao na makapalibot kaya kitang panahon na ito. So, kini pong John chapter 1 verse 36. Ano pong sinabi? And looking upon Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb. Pune? Pasibayo, kitang John 1:29, sinabi na pepakilala na kareng tao, Pasibaywane kayong verse 36, the same chapter. Kaya naman pong kalupa ng kapitulo ngayon, kapitulo 1. Linawin and looking upon Jesus as he walked. Linawin po yung Ginoong Kristo, kabang lalakad dyan na po sinabi pa si Bayo, Behold the Lamb of God. O ini, lawen niya. Ano po ne?
ing kordero na ning Diyos. Makatadwan na pong sinabi, Juan Bautista, ing kordero na ng Diyos o kaya ing kordero ng Diyos na maglinis king kasalanan na po ning labod o ning sanlibutan. Ngini, taglustaya po yung kakatamong pamag-aral. Uling buri tayo nga balo na yung buri na sabihan itang Behold the Lamb of God. Yap-nyapin po yung titulo na ning kakatamong topic. Ngini pong kaurasan na ini. So, siya sinabi na pong behold, na po, siya sinabi na pong behold ning Bible, ay ni po ing kaya atlong kabaldugan. King English, to fix the eyes upon. Ang tutok may mata mo, hanan po. King kadwa, to see with attention. Pagmasdan meng masalese, magmasid kang masalese. Itang katlo po to observe with care. Yan po na. Lawen meng masalese na ating kaingatan. Itang buri na sabihin po, masusi meng lawen. Lawen meng masalese, pag-aralan me, pagmasdan me, magmasid ka, na maingat. Nya petche sinabi na po ni Bible, behold, makayin niya po yung sasabyana. Mo po kabuda, lawen me, aliya po. Niyang mating Ginueso Kristo, aking krus na ning Kalbaryo, dakala pong makalawe kayo. Pero pilan lamo ret ang tinanggap kayo. Deta mo po nga tsuket ang kabitisana, Maria Imana, Maria Magdalena, apo pa mo po John the Beloved. Ila mo po, ren at tsuka rin. At malibang kareta, maapilan na lamo, remitagan na kayang apostoles, uling kalupa na po yung sinabi na ning Isaiah 53, may nisal bagla kano, may kawakawani la rin tupo. Nya petsa sinabi ng behold ng Bible, aliya mo po kabod na lalawen niya ang Ginoo. At niya pa pong malalam o kabaldugan ini, niya pag-aralan tayo po. So, kini pong Isaiah chapter 53 verse 7. Iapin po yung chapter na magpakilala king daratang tagapagligtas ing daratang kordero at nanuing aranasa na. Nya nung babasa ang tala po rin propesya dahil hula king matuang tipan, makasabi na nga po king matuang tipan nung nokor niya bibait ing Ginoong Jesucristo nanuing aranasa na ni Nuyo at makanano ing malyari ka rin daratang panahon. Kining chapter 53 po ning Isaiah, sana po, he was oppressed and he was afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearer, so he did not open his mouth. So yapin po yung hula o prophecy na maging karanasan ning ginuta mong Jesucristo. May apiya po, penasakit de po, pero man po nagreklamo, man po sinabi nung nanuman ing malyari tanggapana. Po, tanggapana baka nito aligtas na ing sang katauhan. Itamo po, ren tao uling itamuan neng mi kasala. Ing tao yung mi kasala. Pero ya pong minabus. Kalupa na po nakanuning kordero na tsupuking itapong slaughter. Api po itang nung noko rin dala papaten deng animal. Yan po. So hindi po ing kayang kabilyan. And like a sheep, ano po kalupa na naman po pasibayo, lamb and po sheep, pareho la po rin. Although hindi ta kakapilatan, pero yan po, iya pa mo rin. Iya ing amanuan tamong good shepherd. Iya po ing Lamb of God. So iya po ing minabus kayong kakatamong kasalanan. So kalupa ni sinabi ng John, sinabi niya namang Isaiah, pinuring niya po yung Ginoong Jesucristo bilang kordero. Kaya po Revelation chapter 13 verse 8, lalo na po itang tauling party. And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So in kordero, kordero na ning Diyos na maglinis king kasalanan na ning labwad o ning yato o ning salibutan. Sinabi na po kini, papumetatag ing yato matene. Lamb is slain from the foundation of the world. Yung malagos salita, pinimplano na ning kaligtasan nini, nung magkasalaya po yung tao, o may kasalaya, kalupa ng adanan po may kasalala, kailangan matela. For the wages of sin is death, Romans 6:23. Pero uling, ing kaluguran na pining Diyos, ing yato, John 3:16, ing anak no, yung mate, baka nito, midi na tapang metong pang
probation, meron pang palugit, meron pang pag-asa, meron pang chance. Baka nito, maakayabe tayong Diyos, kareng daratang panahon. So yan po ing sasabihan na po ning kakatamong agaralan ampo ning banal na kasulatan. So ngayon tagus tayong pag-aralan tamo kay Hebrews chapter 12 verse 2. So ano pong sinabi kini? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tapo, lumawi tamo po kay Ginoong Jesucristo, iya po yung umpisa ang po yung manari king kakatamong kasalpantayanan. Siyempre, yung kakatamong kaligtasan, itong yung biyaya at king kapamilatanan ng kasalpantayanan. Ephesians chapter 2 verse 8. Pero king James chapter 2, dakal versikulo na sasabihan na ing kasal pong kalakip agawa, mete ang kasalpantayanan. Kaya kailangan kasalpantayanan niya na magpasakop maminto o atinyang bungang gawa. Kaya ni po sabi na, lalawin tayo po in Ginoong Jesucristo, who for the joy that was set before him endured the cross. So masaya na pong tinggap, maluwalas king lub na natinggap na yung kamatayan. Despising the shame, andiyan pong mga pemakarinede, penasakit de, ingari daring-ari, ing ginu daring-ginu, ing miglalang kaya katamo, makanya po inabuso na po ng tao. Pero tinis na kan po ng Diyos ida, ng katamong Ginoong Jesucristo, baka nito, mika metong tapang palugit, metong niya mo po yan, alana pong kaduang palugit. Ing tao, petene-tene, ene po balyaring magpuri, ene malyaring magsaya, ene malyaring magsisi. Ing taong mete na, tayo po panalangin. Alata mo po nga basa king banal na kasulatan, pegaralan tayo po yung kareng metong tamong episode. Kaya kabang mabiyata mo, apin po yung palugit, apin po yung pagkakataon, yapin na po yung panahon. Baka nita makapanumbalik tamo, at abayo na kataning Diyos. Muling itamo, maroktangan. O muna na kami Kenny, Brother Bong, ako, muna tahan na po kareng marok. Pero ating pong biyaya, ating pong kapangyarihan, ating lugod na makapagbayo keng tao. Pablo, na Apostol Pablo, na mumunang panahon, Saulo yalagyo, Saul, makamateya naman, pero binayo na po ng Diyos. Pedro, pigkanulo na yung mga tinanggi na yung beses, yung kaya katamong Ginoong Jesucristo, may kapagbayo naman. Santiago, James, ang po John, the beloved, mapali na pupuntak din niya, inaos na pong sons of thunder, pero may bayo la naman. Abraham, miglaramya. Isaac, miglaramya. Jacob, mapamuraya. Pero may bayo la po. Bayo na po ng Diyos. Itamo po kaya na, kaya panahon na ini, buri nakatamo naman bayuan ng Diyos. Itamo proseso ya po ini. Nakabud po lumawi ko, behold the Lamb. Namo po kabud na, maniwala ko. Kailangan natin niya pong bungang gawa. Pinipang pa magpasakop ang pong maminto, lalo na po kareng kayang kautusan. Nya kini po sinabi na, anya pong iharapan na nga ng Ginoong Jesucristo yung kasakitan, magiging kamatayan, nano pong tutuking milyari, and is set down at the right hand of the throne of God. At yung po ketang wala na ng luklukan na ng Diyos, ng higpa. So yapin po ing katamo pong author, ing taga-umpisa, ng finisher, tagayari, iya pong manari king kakatamong kasalpantayanan. At ganakan tamo, ing kasalpantayanan ng Ginoong Jesucristo, yung kailangan tamo, the faith of Jesus. Aluwait ang faith ko, aluwait ang faith ng Brother Bong, aluwaning faith ni naman, nunay itang faith of Jesus, iya pong importante na iyang kakatamong akamtan. Na andyang, may kasala, herapan po yung kamatayan. Po may tinagkarentukso, kasakitan, nune, may giyang mapagpasakop, kingig pa, at lalo higit, herapan po yung kamatayan, na po ginawang nanumang bakas sa kasalanan. So itamo, andyang may kasala tamo, kasalanan tamo, nung iningan po, gulutan tamo, dinisa na katamo, ning daya na ning Ginoong Jesucristo. Apin po itang kasalpantayanan tamo, king Ginoong Jesucristo. Siyempre, betche, mighayag tamo, mig-confess tamo, kailangan pagkalungkutan tayo kay bat, tane po gagawan o gulutan tayo. So repentance, ita pong amanuandang repentance as sorrow for sin. Ita pa magsisi, kailangan malungkot ka pa mo kayang kasalanan.
Kay bataan mo pong may lungkot king kasalanan, pigkalungkutan me, kailangan gulutan me. Peche may gilutan niya, nandiyan gumaga na akong gumaga, iiso, kapatid ng Jacob, ginagaya. Judas ginagaya, puro ela po ipatawaran. Uling, itang karelang pa mag-confess, mamagayag, aliya po manibat king puso. Nune, pagkalungkutan da po, milyari tamburido. Imbis na pagkalungkutan da, na may nasakiing Diyos o kaya may kasalataking Diyos, ita pong karela pa mo ring sariling agenda, iya pong burida. So, po makanya din pa magsisi, ag pangkayang banal na kasulatan, makanya pa man, inabus na po ning Ginoo ing kaya katamong kasalanan. So, taglus tayo po itang nanumburi na pang sabihan itang looking unto Jesus o beholding the Lamb. So, that's po sinabi ng looking unto Jesus, buri na po sabihan ito, panta idagdagan niya pa yung kaya katamong biyaya o grace. Ita pong strength o sikanan. Baka kanito, managumpeta mo po, kareng nanumang kasakitan, at makapagtiis mo hanggang keng halanggan. Kaya pong mayari kasaysayan ng yato. Matthew 24 verse 13, sabihan na po, he who endures until the end, the same shall be saved. Ing makapagtiis hanggang king wakas, iya ing maligtas. Kaya po itang endurance, maniba iya po yan king Ginoo. Kaya katamo tamo pong likas kanyan. Medyo may natamo po king makaya na bagay. Kaya nung at yung Ginoo Hesus Kristo, kaya katamo pong biye, makapagtiis tamo po. Kaya po sa kaya kadwa na pong kabaldugan to keep the eye of faith fixed upon Jesus. Ita pong mata ng kasapantayanan. Alwa mo po itang mata na lalawe is to maintain uninterrupted contact with Him. Ita pong alaya ka nung patad na makataglong ta kayo. Ano po na? Naya ing panibatanan ng power o ng kapangyarihan, Him who can strengthen us to endure and to overcome. So, nung paneta mo pong makaugne kayo, ewari in John chapter 15, inalimbawa ng metong ilustrasyon, yakano po yung tanaman, itamo yung sanga. He is the vine and we are the branches. Na po, iya po ing puno, iya po ing tanaman, na itong tamo pong sanga. Niya kailangan makadugtong tamo. He will abide in Him, na po sabi ng Jesus Christ, He will abide in me, and I in Him shall bear much fruit, for without me you can do nothing. Nung ninuman po ka nung makaugne kayo, na iya pong makatahid kayo, ang po iya kaya katamo, may kabunga tamo. Na ang bunga po ito, bunga na yung banal na espiritu. Ita po yung pinakasusi na nitang pamaglawe o pagmasdan tayo, magmasid tamo, King Ginoong Jesucristo, ing kordero na ng Diyos. Yan lawan tayo po yung istorya na pong Pedro. Matthew chapter 14 verses 24 to 32. Kung na po basan tunggal-tunggal dayang sitas. Yung istorya na po ini, at chula po kayong dagat, kayong bangka. Nandit ating may patutod, ang kaing ginuakit na yung Ginoong Jesucristo, at yun po kayong danom lalakad siya. Nanong gawa ng Pedro? Makalawe kang Ginoong Jesucristo, lina ka dyan naman kayong danom, lina ka dyan. Po, kay ba't makanya ning senaryo kalupan na po ning akakita mo, kini po king slide ini. Pero penandit, lumbog ya po yung Pedro. Nung lalawan niya po yung letrato ngayon ing milyari po nung i-summarize tayo. Ni Pedro niyang lumapi aking Ginoong Jesucristo, kening mumunang letrato ngayon makalawe mo king Ginoo. O na yung penandit, linob kayong isip na tinukso na po ning kalaban ni Satanas na magmayabang Pedro. Naninggewa na, linawe no retang kayabe ng apostoles. Ketang bangka, nasasabihan na, king isip na, o ini, may kalakad ko, kaluban na yung Ginoong Jesucristo. O naning milyari po, mila ko itang kayang malawe, makatuon sana niyang mumuna kang Ginoong Jesucristo, anyang lapitane, hapin po yung letrato ngayon Pero anyang isipanan na magmayabang karang kalupan ng apostoles, linawe na lang nung lalawende, kanitaya po lumbog. Nano po yung istorya nga po tamo kaya ing moral na po ng istorya. Peche po tama kalawe kayang Ginoong Jesucristo, dakal makalawe tamo kayang sarili tamo, o kaya nanong bage kay tiking sulip. Mila ko po itang communication o itang contact tamo kayang Ginoo. Peche ita po may patadya, at talata mong kayang tabi at Diyos o Espiritu na ng Diyos
na itamo maging maingat tamo kaya pamaglakad at gagabi maningat kaya katamo ita po manakbag tamo kalupan na yung milyari kang Pedro. Nya ita pong looking unto Jesus, titang beholding the Lamb, kailangan po wala pong patad na, alayang patad. Dire-diretso ya po ito. Nungali, itapin po yung malyari, lumawi ta kayong sarili tamo, lumawi tamo kayong yato, na ini po, alitan nyo kayong ipa, 1 John 2:15. Di naman yung lulugod, king yato, alay lugod na nigigpa kayo. Nanuwaring at king yato, ingpita ning mata, ingpita ning laman, o ing bageng makasarili o makalabwad. Anya yung istorya po ngayon makayabe ya po, king, badala kasulatan, baka nita po, magiyang metong aral, king bawat metong kikatamo. Malyari na pong gawan, Pedro, lumakad siya, makalawi king Ginoong Kristo, buri na pong sabihan nito, ali po magic ini. Buri na pong sabihan nito, ikikatamong isipan, ng puso, nung panayang makatutok king Ginoong Kristo, na naman pong pagsubok, na naman pong kagipitan, na namang karamdaman, na namang kalungkutan, alang pasantamo, uling ing Ginoo yang mamiyebiyaya, iyang mamye sikanan bawat metong kakatamo. Iya po ing source, yang panibatana. Anya peche, may patadya po ito, ang source ito, ala pong malyari kakatamo. Kaya, ini po ing payabot na ning banal na kasulatan king bawat metong kakatamo. Kaya naman pong 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ana po sinabi ng Bible, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So itamo po ano, po with open face beholding. Bala mo po ito, harapan na lalawin tayo. Kalupa na ni King Salamin, ing kalwalatian na ning kakatamong Ginoo. Po, mababayo tamo po into the same image. Po itang kalupa ng larawan o wangis king kalwalatian hanggang king kalwalatian, makanya niya naman king espiritu na ning Ginoo. So, rin na pong sabihan nini, nung nino po ing lalawen tamo, iyang maging kalupa tamo. Nya nung panekang manalbe, alben mo, tungkol ya po ka rin artista o pelikula, patayan, bisyo, ita pong illicit, itang pabawal na relasyon, o imoralidad, o nanumang bagay na tsukyatiyato, iya ing maging bahagi na ning party na ning kakatamong karakter. Napit siya sinabi ng beholding lalawe, aliya mo po makalawe, nune ito nung paneme lalawen, magimeng ugali. By beholding, we become changed. Napit siya po lalawen tamo itang bagay makabanwa, makanya niya naman yung pamagbayo na ning kikatamo pong larawan o itang wangis o yung kikatang karakter. Kaya ni po kung buring i-share kaya kayo na dita ka amano. Behold Christ by studying His life. Petya po lalawin tayong Ginoong Jesucristo o behold the Lamb of God, looking unto Jesus. Imburi na po sabihan nito, makaniniya. Beholding Christ means studying His life as given in His Word. Kaya palalalawen tayo, o behold the Lamb, beholding, o looking unto Jesus, ipo palang buri na sabihan nito. Pag-aralan tayo in Bible, King Bible, ing biyen ang Ginoong Jesucristo. Manibat po king matwang tipan, detang hula ka rin, na prophecies na tuturo kayo. Ang ganyang mibay iya po king sabsaban king Bethlehem, ang ganyang maging anak ya, magi ang bayan tao, ang gana po ketang, magi ang adult, ang gana ketang king ministro ng ganang Mateo. Makanya niya po pala yung buri na sa building beholding Christ. Ita pong panag-aralan tayo yung biyena, baka nita magiya pong party na ning biyeta mo. Pero ing makalungkot, ketiking sulip, ketiking labwad, masit dakaling panahon na ning tao, na ing albena, makayato. Na datang yung panahon, lumipas nga po yan. Samantalang ing bageng makabanwa, alang hanggan po yan. Eya po mayari, kalupa na ning pangako, na at pamagpakilala na ning Diyos. So we are to dig for truth as for hidden treasure.
kalupa na po kanon ing itang balamo manintong kang treasure o ginto o kayamanan, king, gabon. Siyempre, kulkulan mo na yung kulkulan, baka nita dasan may ita, atake may itang ginto. Makanya niya naman kano yung pamagaral king banal na kasulatan. Eya mo po kabudbasan nunes, saliksikan me, baka nita intindihan me, magina yung party ng biyata mo. We are to fix our eyes upon Christ. Makatutok kaya mo yung kakatamong mata king Ginoong Jesucristo o tungkol king Diyos. Niyapin po itang burin sa pag-aralan tayong Bible, manalangin tamo, maniwala ta kayo, magpasakop, mamintu tamo. When we take Him as our personal Savior, this gives us boldness to approach the throne of grace. Petya po, tinggap tayo bilang personal tamong tagapagligtas. Di na nakatamo pong sikanan at pagkakataon na lumapit tamo po kitang luklukaning pakalulo. Karin tamo po manalangin, kitang oras na yung panalangin, lalo tang mi papalapit keng Ginoo. But by beholding, we become changed. Nya nung lalawen tayo, pag-aralan tayo, kanita tamo magbayo. Ganakan tamo kaliguran na kapatad, yung ikatamong pamilya, yung ikatamong kaliguran na makapanalbe kanini, nung nano po yung albentamo, nung nano yung lalawentamo, nung ninong albentamo, nung ninong lalawentamo, iya pong maging wangis tamo. Makanya niya po yung sa bentang, behold the Lamb of God. Yapi po yung looking unto Jesus. Kaya nung kuntoro lalawin tayo, pag-aralan tayong biyana, at mayayakit inikim biyata mo, burin na po sa biyanita, ni kakatuparan niya po, ing hula ini, by beholding we become changed. Morally assimilated to the one who is perfect in character. Sabi, dudugtog niya po yung biyata mo. Maging kalupa tayo. By receiving His imputed righteousness, through the transforming power of the Holy Spirit. Adwaya po kasing klase itang amanondang righteousness. Itang imputed ang pong imparted. Kaya sinabi ng imputed, apin po yung justification by faith, meniwala ka, mete Jesus Christ, king krus ng Kalbaryo, at saka mo pigsisyan din kasalanan mo, ihayag mo kayo, i-confess mo la, ni patawaran niya kan po ito. Pero ita pong karugtungan nita, itang imparted righteousness, iapin po itang sanctification, pagpapabanal, king kapamilya tayong kasalpantayanan, itang taglus tamo pong maniwala, taglus tang magpasakop, taglus tamong maminto. Nyapin imparted Diyo. Po, itang party na ng Diyos, ang po yung party na ng tao, pareho tayong kailangan talang gampanan. Yung Diyos, gawa na ng gana-gana, itang party tamo. Ita pong maniwala ka mo, kamamin to, po, sapat. Nya James 2:19, pati rin Diablo, maniwala lo, nating meto nga Diyos, pero ela bumiligtas kasi ela magpasakop, ela mamin to. Nyapit sabi na po Ken, through the transforming power of the Holy Spirit, we become like Him. Ayun po, ita pong pangakong mga aliw o comforter. King John chapter 16. Yaya po yung tuturing banal espiritu, king katuwiran, king kahatulan, king kasalanan, king katutuan. Kaya kailangan tamo pong panemanalangin king Diyos. The image of Christ is cherished and it captivates the whole being. So nano pong peche po pakamalan tayo, itang pegaralan tamo, lalo na king biye at ingugali na ng Ginoong Jesucristo, nano pong malyaring yan mabayo tamo, mibayo tamo. Nya ita pong sasabihan ng born again, aliya po lagyo, aliya po pangagat. Itang biyena ng Diyos mayayaki iyake katamo. Sinabi ng Christian, kalupa ng Kristo. Inaus do po rin apostoles king Antioch ng AD 43, the first time dong inaus Christian, uling ing sasabihan da panay Kristo. Ing ugali da mayayakit ing ugali ng Kristo. Nya itamo ngini, nung Kristiyano tamo, sana mayaki po iugali na ning kakatamong Ginoong Jesucristo king Aldo do pamibiyebye na burin sabihan we beheld burin sabihan linawe tayo ing Ginoong Jesucristo, the author and the finisher of our faith, linawe tayo ing kordero na ng Diyos, lalawen tayo at lawen tayo po past, present, and future, paneta mo makatutok mata kayo. So, ang gaya mo po kaya kaya katamong pa mag-aral, kaliguran na kapatid, at salamat keng panahon, binyayo kaya katamo, kaya katamong programa, lalo higit, pila niya mo pong minuto ini, keng metong keng parumingo,
Sana po panwala na kayo yung Diyos, ingatan na kayo, at lalo higit, ing bawat metong kaya katamo, akamtantaya po yung kaligtasan, ting kapamilatan ng Ginoong Kristo, at kayong pamangasiwa na ning Banal Espiritu. Kilagyo na pong Banal ng Ginoong Kristo. Amen. Amen. Salamat po, Brother Roland. At napaka-importante na po yung dindamtamo na po, yung aldongay ni, na yung kaligtasan ng tao po. At siya po kayong Ginoong Yesu Kristo. No other name po given under heaven where we might be saved, but only by the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So, Brother Roland, so we're gonna close in prayer after our last song. Amen. Oh, amen. Amen. At ngini po, abe-abe tamo pong manalangin. Igpami pong Diyos abanal, tsuko po kayong banwang katasan, kayong lugod na puning kaya kaming Ginoong Kristo, pasalamat kami, imbiye, kaya sikanan, kaya pribileyo, pasibayo may abe-abe kaya po virtually, para po puryada kayo, pasalamatan, pag-aralan niya po ing banalayamano, at manalaing kaya po kinluklukan ng pakalulong. At panalangin niya po yung programa ngayon ing kaya kami pong pag-aralan, kaya kaurasan na ini, at dalangin mi po na inimi ka biyaya at kapangyarihan niya po king bawat metong kaya kami. Napaneke pong lumawe kaya kayo, pag-aralan mi po yung biyayo, king banal na kasulatan, bami pong balo, makanano da kayong pakyapusan, makanano po yung wangis yu, ugali yu, king kaya kayong katwiran, at makanano ko pong may nagumpe, karayong kasalanan, at kayang tukso na ning jablo ang po ning yato o ning sanlibutan. At salamat po at binyaya po yung bugtog yung anak, baka nito, mika padrun kaya po, at mika mayap kaming halimbawa na kaya kaming tukyan, ang gana po king daratang iking alapap, baka nita po, dakita ano po rin biligtas. Panalain nila naman po rin kapatid na kaya bemingeni, Brother Levi Laksamana, in kayang pamilya, kaya pong kalusugan, kayang kasalpantayanan, at makanya mo naman, o Diyos, yung kayang kabiyayan. Brother Chrissy Sevilla, at yung kayang pamilya, kasalpantayanan, yung kaya pong kalusugan, at then pong apapasyalan at pupunta lang yung ministro na po ni One Lord, One Savior, yung kapamilya tanang Brother Bong, Brother Toots, Brother Dino, at sopa nyo po rin may paparasan kayong pabalita. At sana po, Diyos, mika buwang niya po, kayong puso da, yung biyan ng Ginoong Yesu Kristo, at lalo higit, o Diyos,
lumawi kaya po king kaligtasan. Pepakit niyo po kaya kami. At kareng kapatid mi pa po na mga nalbe, kareng kaurasan na ini, panwanan niyo po't ingatan, sikanan po ning kasalpantayanan, ning kalusugan, at lalo higit o Diyos, ing kaligtasan ning anyawaran mi. Kareng kaya kami pong bisita, ang kaluguran mi kayang biye, na makapanalbe po kanini o Diyos. At hatisan niyo po, rin puso mi, baka kanita o Diyos. Ay kaya kayong amano, mi ka, magiyang inspirasyon king bawat metong kaya kami. Patawaran nyo kami, karayang kasalanan mi, may nabaya po king isip, king amano, king dapat. Linisan nyo kaya po, king daya ng Ginoong Hesus Kristo. Tanggapan nyo po, kaya kami dalangin. Uling ini po, anyawaran mi, ali po king kaya kami sariling karapatan, nune king katwiran at karapatanan ng Ginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Salamat po, Brother Alan. Kaya pong mayyaring another program tamo na sana po maging exciting niya yung relationship tamo kan Diyos kapamanitan ng Ginoong Yesu Cristo because po it will soon come. Every word that He says po, it will come to pass. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will endure forever. Kaya po, let's come on po, enter into the kingdom of God, into the family of God, through our Lord and Savior Jesus Christ. Magpaalam na kaya pong Brother Alan for a while. At in lugod na po ng God the Father, the grace and truth of the Lord Jesus Christ, and the convicting power of the Holy Spirit, and His love and guidance. Kaya katamungan po, Bibiana, right now working in us to those that believe in Jesus Christ. Bibiya kaya po kaya kayo at kaya kayong pamilyang kabibilangan that serve our generation by doing the will of God. Inipin kaya kayo lingkod, magpaalam na for a while. Brad Bong Liwanag, Chukupukeni, California, USA. Brad Roland? Man, thank you, Brother Bong, at God bless your ministry. At karang ganda-ganda po makapanalbe. Kaya kaya katamong programa, lalo na po yung presentation na ini, ating biyaya, in lugod, naning ginom, manibat kayo pa, mira siya po kaya kayo. Pasibayo paano pa yayo po, kaya po may kapag Facebook Live, pero i-post kaya po ini, at kaya katamo pong Facebook group. At salamat mo naman na kaya tayong kapatid, Brother Levi Laksamana. At karen po ng gana-ganang kapatid, Terskilyon, kareng Brad, kareng Sis, kareng katamong kapamilya, kareng kakaliguran na sana po di na tayo pong kabaldugan ang kamatayan ng Ginoong Jesucristo at ang kaligtasan na i-offer na po, iali na po kay katamo kabang makabukla ya pa po ing pasbol na ning pakalulo. Datang yung panahon, mayaring nga gana-gana kaya yung sulip, lakwantangan po yung kini, importante, itang kaligtasan na bibiyana ng Diyos. At dakala pong mayawos, pero di taklamo po rin magramdam at tanggap. Sana mapabilang tamo po kareta at ini po yung dalangin na ning kaya kayong talasuyo, ini mo naman po yung dalangin na ning kaya katamong grupo, kaya di pong One Lord, One Savior, Kapampangan, Triskelion, kaya kayo pong kapatid. Okay, so magpaalam na kayo po pa si Bayo. Ang gana po kayong tutukita mo pong programa. Ang Diyos at po kaya kayo. Ang gana kayo ni bye-bye, Brother Bong, Brother Levy, at hanggang King Tutuki.